أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज ની તારીખ છે શનિવાર 22 એપ્રિલ 2017 22 avril 2017 મુતાબિક તારીખ 25 રજબ 1438 આપણે અહીંયા તના શહેરમાં છે અને માશાલ્લાહ મારા સામે બે જવાનો છે કે જે ઇનિસ્માના માશાલ્લાહ જોશીલા મેમ્બર છે અને તેઓ તબલીગ બારામાં વગેરેમાં માશાલ્લાહ સારું કામ કરે છે તો આપણે તેઓને સવાલ કરશું મલાગાસી જબાનમાં સૌથી પહેલા પ્રેઝન્ટેશન સલામુન અલૈકુમ પ્રેઝન્ટેશન શેખ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ حميد حسين responsable تبليغ أمن نسمة زانية مدغشقر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cheikh Karim Raza, chargé de l'éducation, ça dit membre comme membre du conseil Amni Inisma. Machallah, avant 2 ans, j'ai tonga tati. Nos reportages, c'est surtout les tournées Grand Sud-Est, tani Madagascar, des nages images tsara, machallah. Il faut diffuser tani amni Koja TV, acheter amni YouTube, chaîne Koja TV, Koja Radio. To commence tkazani amni Cheikh Hamid, qui est responsable secrétaire général d'INISMA. Les questions volantes, Antani, mon bon lewe depuis 2 ans, Tamni 2015 Tungatati, machallah, des fois 2 ans, depuis 2 ans, il y a l'évolution en NISMA. Oui, rajouter les statistiques, les centres, Rafa, Zenshukata, les mosjids, inaugurés, mon bon Zé, Rafa Kamtena Zafat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rutona Zay Tungatati ni Koja TV, naka interview marbe. Nakarna reportage ni question de we aizaways en évolution mzoftona alhamdulillah ni inisma mo miasa amni lala ni fisabilillah ni tabligh pour que we ni ulareta ba mvavaka ba endri ba mfanaja satia wanai anatin tabligh de we aleo tezaina ni vahoaka amin'ny alalan'ny vavaka amin'izay fotoana zay mba manampy an'ireo asan'ny militaire sy ireo police amin'ny fanjakana zany satria rehefa endry ny vahoaka dia ny sécurité milamina zany ka miezaka zany ny inisma amin'izao fotoana amin'ny lalan'ny fitaizana eo ny mosquée moa iny wajibat iny tsy maintsy ho atao ny effectif sy ny évolution ny membre amin'izao fotoana raha taloha tamin'ny fotoanandron'ny tonton Rosan Jamil moa eo amin'ny 10 000 le membre teo tafara tao tamin'ny fotoanana Ronandalo 12 000 mahery kely izy teo dia amin'izao fotoana eo amin'ny 15 000 zany ny membre izay miaraka amin'ny inisma Bilal eran'ny Madagascar. Ny azo ambara amin'izao fotoana alhamdulillah miezaka ny inisma amin'ny fanamboarana mosquée marobe endur ary misy nefa voaray tamin'ny reportage nareo misy koa zao ny en cours de construction ao Bemanonga ohatra misy ny any Maintirano ny aty VPN koa zao anomboka ny pose pierre ato misy tany koa hovidina zao any Dar es Salaam misy onay d'ici 3 jours zao any Nosy zay de ivide terrain anavana masjidka au niveau ny tabligh zany alhamdulillah miezaka ny inisma ny membre rehetra amin'ny alalan'ny fametrahana reo mosquée endure izay nampijaly tokoa tamin'ny fotoanandro ela be anatin'ny 30 taona ny existence ny inisma zany aty Madagascar. Là, les devantsika zany le chèque responsable éducation de le resaka éducation zany prioritaire ho an'ny inisma dia inona zany le hoe le politika ny inisma momba ny éducation dia hoe le inona résultat zay azona amin'ny avenir zany. Bismillahirrahmanirrahim. Taty amin'ny 2 ans après zany ny inisma dia naka ny nanao base hoe aizatsika no tokony mampiasa manao investissement bebe kokoa dia natao ato amin'ny éducation suivant la situation misy à Madagascar amin'izao vanim-potoana zao hoe mitatra be le pauvreté ny firenena memidina sahirana ny vahoaka sy ny karazany indrindrandrindra misy statistika teo navoaka ny Instat 93% ny vahoaka malagasy miasa sahirana dikan'izany manahoana le
zay tsy mananasa 1 2 ny chia zay mbo vao nanomboka atsika vao 30 ans mahery dikan'izany mbola jeune amizaro misy zaza vao teraka dikan'izany ambany kokoa zany le fahasairana le chien zany de inona ary zany a ny investissement tokony atao ialana an'izay fahasairana an'izay amin'ny objectif de ny safidy nisy hoe aleo aritsika manao investissement amin'ny éducation de misy fehezany tenin'ny président moa zany ny sloganay hoe pour éradiquer la pauvreté il faut investir dans l'éducation de inissement zany zao a mampiasa volany fatratra eo anivony éducation ny éducation moa na diny aty zany na resaka akademika zany mazava ho azy de nanao fototra zany zahay nanao base anankiray de nanokatra ny centre de formation en pédagogique zany hoe aleo tsika mitaiza jeune atsika universitaire orienté nareo amina filière anankiray zay basé sur la formation ny objectif ny anankiroa voalohany a reto tonga de mahita offre d'emploi satria rehefa vita fianarana de miasa mazava ho azy mpampianatra eto Madagasikara zany na amitsika io na amin'ny privé non confessionnel na confessionnel na le fanjakana zany mazava ho azy zany hoe ny fanjakana isan-taona maka mpampianatra any amin'ny 10 000 personnes enseignant recruter ny fanjakana de tsika zany zao mamokatra an'izay lafiny mpampianatra zay zany de ny mpianatra tsika zany zao vao miditra deuxième année zao manao formation pédagogique section fille section am fille zany 23 any madrasa to Zahra première année zany 11 de deuxième année zany 9 de ato amin'ny section garçon zay madrasa Darul Hikma première année zany zareo ao mandeha any amin'ny 47 de le deuxième année mandeha any amin'ny 21 de ce total en tout zany zay mandeha any amin'ny centaine na eo à peu près ireo universitaire atsika manao formation pédagogique durée pour 2 ans zany première phase de inchallah am mois de septembre zareo miprésenter mémoire soutenance de mahazo double diplôme anankiray ny DTS diplôme de technicien supérieur niveau 2 zany de ny diplôme faharoa ny DAP diplôme d'aptitude pédagogique ka Madagasikara ny problème eo ny mpampianatra tsy manana diplôme professionnel zany hoentina mampianatra tsy manana DAP de novahatsika daholo zay olana zay zany hoe amoka mpampianatra atsika inchallah manana diplôme izy ara-pédagogie no sady manana koa DTS zany lasa double diplôme de inchallah mamoka ny objectif tsika zany de hoe tokony hamoka mpampianatra any amin'ny 100 enseignants zany par an ao anatin'ny 10 ans zany tsika mety manana 1000 professeur enseignants zany inchallah base zany zay amin'ny éducation de reto amizay no miteza les jeunes atsika ny zanaka atsika hampiakatra an'zareo am'le niveau ambony inchallah de mety ho lasa avolenta zany inchallah de amin'ity taona ty moa mamoaka eo amin'ny 30 personnes zany tsika ivoaka amin'ny mois d'août mois de septembre de nisement zany zao miroso amin'ny fanorenana sekoly école d'enseignement zany resaka akademika zany io manerana ny Madagasikara de misy projet zany zay efa en cours zany tsika zao nosokafana tao anatin'ny 2 ans après ny ato Ambanja misy classe au préscolaire jusqu'à classe de 3e 315 élèves de ato koa tsika nanokatra koa Analalava misy any amin'ny 80 élèves zany 6e 3e de ato Majunga tsika misy koa zany ao amin'ny 92 élèves zany 6e en 4e de inchallah misy projet ouverture d'établissement scolaire tsika Marovoay amin'ny rentrée 2017 2018 inchallah ary mety isy koa zany eo manakara école de filles zany manokana honreo internat en plus manana koa zany tsika ato amin'ny section internat misy Azamanzary Nosbe zany 10 jeunes garçons jeunes filles de 20 zany jeunes garçons collégiennes zany izy rehetra de manana koa tsika ao manakara ville zany 30 jeunes filles collégiennes sy lycéennes zany le vehivavy mianatra amin'ny école an'olo zany fa tsika manao projet inchallah nokatra école tsika de ato nato mo zany am'le croisement nato tsika manana any amin'ny 50 zany jeunes garçons koa zany io collégiennes sy lycéens le mpianatra de inchallah zay mo nanokatra bureau zany bureau ny éducation ato Ambohidratrimo misy administration ao section pédagogique mo misy de inchallah l'équipe mbola vitsy mbola nankiroa de hampitatra équipe zany zahay hoe
tokony mamolavola avy ety dia aparitaka manery Madagasikara ny programme sy ny karazany inchallah. Dia antanitsika zany Cheikh Hamid momba an'ilay organigramme ny NISMA, le structure zany izy le président sy ny sisa, dia le section rehetra zany raha afaka manazava azafady. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mikasika ny organigramme, manana ny président moa ny NISMA, misy président d'honneur ao Alhaj Razali Hirji, misy koa président izay ampiarnasa nisy ny tonton marhum Abdul Momin dia Mohamed Razak Kamis zany no président ny NISMA amizao fotoana. Ao koa Cheikh Hanif Akbar Ali izay izy no vice président, Cheikh Zakir SG fa zay moa SG adjoint, ao koa Cheikh Munira izy zany no ohatrany hoe secrétaire général diriger DG zany raha tena izy raha mandeha tournée zay de par ordre zany Cheikh Munira zay zavatra zay, izy no manara-maso ny asa ataonay, manome ny instruction rehetra ary misy fotoana izy manao descente, manao tournée miaraka aminay amin'ny fotoana mahamety anazy 2 fois 3 fois isan-taona zany. Bon tamin'ny farany teo moa zay niaraka tamin'ny président Alhaj Mohamed Razak Kamis nidina tany Morondava, nijery ny lafiny école école nasoara ao Morondava, dia nijery koa ny construction vaovao izay atao Bemanonga, ny fandaminana tokony natao tao amin'ny Jama Morondava, dia niarahana tamin'ny président zay zavatra zay. Misy koa ny programme izay hoe zahay staff Cheikh Mortuza, Cheikh Karim, Cheikh Salim miaraka dia mijery ny lafiny technique zany amin'ireny le centre izay era Madagasikara, satria hatrany Tuliara ambanivohitra be ka hatrany Diego ambanivohitra be, ny nord sy ny sud zany ny any Maintirano, ny any Soalala, ny any Sainte Marie, any Labrousse be analalava zao tsika manana sekoly, manana mosquée, manana programme be dia be any, tsy maintsy atao suivi reny asa reny, tsy maintsy contrôler na reny asa reny, dia apparemment moa dia mandeha 4x4 ny NISMA zany no ataonay par terre reny le asa rehetrarehetra reny. Farafahakeliny angamba 3 fois mitety any Madagasikara manontolo zany izahay reto amin'le lafiny fanaraha-maso ny asa amin'ny ankapobeny. Teto moa mahatsiaro tsika ny reo fondateur izay efa nodimandry Alhaj président taloha Abdul Momin, dia teo koa ny SG taloha Alhaj Rosan Jamil sy ny vadin'izy ireo sy ireo marhumina rehetra nanampy tamin'ny lalan'ny tabligh ny NISMA anatin'izay 30 taona lasa zay, mangataka fatia zany aminareo rehetra zay mieno manaraka an'izao programme zao. Suratul Barakatul Fatiha. Moa zany zahay dia matsiaro amin'ny fatiho hony marhumina Abdul Momin zay ex-président zany sy marhum Alhaj Rosan Jamil sy vadiny zareo Muralla, zay nanao nainy sy ho zavatra moa zany zareo teo indrindrindra amin'ny fitezana. Remarque kely fotsiny angambany zay tsisy mpanao ty asa ty dia hoe asan'ireo marhumina reo natongany amin'ny toerana zao zany dia zareo ohatran'izay tany amin'ny 92 nalainy dia nianatra tany amin'ny madresa, dia niasa tao anatin'ny 10 ans manatabligh, dia après mbola natotsika ndray koa zany nianatra tany ampita tany komo, dia alhamdulillah vita le fianarana dia niverina eto Madagasikara manao tabligh. Zareo misy zany makanay io tao anivon'ny parent amin'ny ray aman-dreny dia izy misafidy hoe zanakanao ty ho alaiko ampianariko tezaiko dia zaho ro lasa ray aman-dreny, dia amin'ny fonay zany zao tsy miangatra raha tena tsapaina le fo, dia ny tena misy aprosy akaiky anay indrindra zany dia ireo marhumina mirahalahy reo Abdul Momin sy Alhaj Rosan Jamil rapitainy amin'ny ray aman-dreny, ary zany tsapany mamako ohatra manokana ndraiky papanay hoe io ny ro tena papanareo fa tsy zahay, zay niteraka fa reo nanabe ka mahatsiaro an'zareo zany tsika mifatiho. Ary manentana koa ny mpanaraka programme ny Koja TV manerana an'izao tontolo zao dia mba hanao doigt ho ny NISMA, dia zay moa misy isaka vita famarana ohatra zao hoe NISMA zindaba, NISMA zindaba, NISMA zindaba. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد ary misaotra koa zay ny monsieur Seralim zay avy any Kodja TV a France maka feonay ato amin'ny inisma engany inshallah Andriamanitra malosoa anazy ho tonga matetika izy eto Madagasikara mba hanatoro zahay inshallah doan koa zay ho an'le Kodja TV ho elavely ziny dabako Kodja TV havita ny asany zareo zany somantsara inshallah hakavaovao ny tablique raha niparitaka an'izany maneran-tany inshallah ty moa enisma dia fikambanana izay manao asa soa izy io mivelatra be ny asa soa anatiny eo ny fanampianan'ireo tanora eo ny fanampianan'ireo sahirana eo ny fampianarana an'ireo ankizy izay tokony hoampina amin'ny lafin'izay manantena nareo donateur izay nanampy hatram'izay ary mbola mangataka aminareo mba hijery akaiky ny fikambanana satria tsy afaka miasa zay raha tsy misy anareo izay manampy mahafoy ny vola aman-karena hanampiana an'ireto mpikambana ny membre sy ny rehetra zany ka tsy zavatra vitanay raha tsy fanampiana avy aminareo ka inshallah Ramadan zao avy alefasy ny iftar alefasy ireo kafara rehetra fa miasa zany aty satria ny malagasy dia pauvre tena mahantra sahirana zara fa mihinana sasany misotro rano de fa matory zazakely satria tsisy ny hoanina teo zao cyclone nandalo hatram'izao ny dégâts ny cyclone mbola mipetraka any amin'ny faritra ambanivohitra izay misy membre ny nisma misy shia misy manao salawat be de be any misy mpanao sola be de be any nefa ko matory tsisy sakafo zany ka inshallah manantena ny fiara-miasa miaraka aminareo zay koa manao doa ny zavatra omenareo dia tsy overy fa tsy maintsy tonga any amin'ny toerana izay tokony isanazy zany. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.